बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी चाँद सी बहनें? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की बात बताते चलूँ कि जब भी मेरे ज़हन में चाँद सी बहनों का ज़िक्र आता है ना, तो मेरी ज़ुबान से एक ही जो है वो दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला मेरी चाँद सी बहनों के नसीब भी जो है ना वो चाँद जैसे रोशन करे। अल्लाह ताला इनको ऐसा ससुराल अता फ़रमाए जहाँ पे इन्हें कभी कोई तकलीफ़, कभी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आमीन। और पता है, आप जानते हैं कि इस दुआ मांगने की ना एक रीज़न है। शुरू से कहा जाता है कि लड़कियों के जो हैं वो दिल नाजुक होते हैं, लेकिन देखें, लड़कियों के दिल इतने नाजुक होते हैं कि वो बड़ी से बड़ी बात को भी बर्दाश्त कर जाती हैं, छोटी से छोटी बात को पी जाती हैं। अल्लाह ताला ने उनको सब्र इतना ज़्यादा दिया होता है कि जितनी उन पर मुश्किलात आती हैं ना, मुसीबतें आती हैं ना, तो वो इस तरह से बर्दाश्त कर जाती हैं। और ये बर्दाश्त भी अल्लाह ताला की तरफ से होती है। कहा जाता है ना शुरू से कि बेटी के पैदा होने से डर नहीं लगता, बेटी के हमेशा नसीब से डर लगता है। और नसीब का तो फिर अल्लाह ताला ही जानते हैं कि अच्छा है या बुरा है। देखिए, जो लड़कियां होती हैं ना शादीशुदा, उन्हें मेके और ससुराल को साथ साथ लेके चलना पड़ता है। तो कभी उन्हें ससुराल की टेंशन्स होते हैं और कभी उन्हें जो है वो मेके की तरफ से किसी ना किसी मसाइल का सामना होता है। तो उन्हें कोई ना कोई परेशानी जो है वो हमेशा से रहती है। लेकिन अगर लड़की अनमैरिड है, उसकी भी शादी नहीं हुई, तो उसकी शादी क्यों नहीं हुई? लोग इस बारे में सवाल करते हैं। भाई, अभी तक इसकी उम्र तो जो है वो 35 साल हो गई, इसकी उम्र 30 साल है। भाई, पूरी ज़िंदगी घर वाले बिठा के रखेंगे क्या? अभी तक इसका कोई रिश्ता नहीं देखा? भाई, अल्लाह ताला जानते हैं, जोड़े आसमानों पे बनते हैं। अल्लाह ताला को पता है कि इसके नसीब में शादी कब लिखी है। ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। अब लड़की को क्या पता कि मेरी शादी कब होगी? माँ बाप तो कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक अनमैरिड लड़की की लाइफ होगी ना। अब जो मैरिड है उसकी देखें, अगर उसकी शादी हो चुकी है तो अब उसको इस बात का भी जवाब देना है कि उसके पास अभी तक औलाद क्यों नहीं है। अब ये तो सरासर अल्लाह ताला के हाथ में, और सब जानते हैं। लेकिन फिर भी जो ससुराल वाले बार बार पूछते हैं, इसके पास तो औलाद नहीं, पता नहीं होगी भी कि नहीं होगी। अब उस लड़की को ये भी परेशानी है कि कहीं जो है मेरा शौहर मुझे छोड़ ना दे, कहीं दूसरी शादी ना कर ले। और ये वाले सारे मामला जो हैं वो लड़की को देखने पड़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हर मामले में लड़की को जवाब देना पड़ता है, हालांकि उसका कसूर हो या ना हो। तो इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है लड़की को। अगर आप लोगों को इस तरह के मसाइल का सामना है, यकीनन मेरी बहुत सी बहनों को, ये आधे से ज़्यादा जो मेरी चाँद सी बहनें हैं उन्हें इस किस्म के मसाइल का सामना है, तो सबसे पहले आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने अपनी ज़ुबान पे जो है वो शिकवा लेके नहीं आना है, शिकायत लेके नहीं आनी है। अल्लाह ताला से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं करनी कि अल्लाह ताला जी, मैं ही क्यों, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, इतने सालों बाद भी मेरे पास औलाद क्यों नहीं है। आप लोगों ने हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, ठीक है। क्योंकि जितना जो शुक्र अदा करेगा अल्लाह ताला उससे उतना ही और नवाजेंगे। और दूसरी बात ये कि आप लोगों ने हर हाल में सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला से मदद तलब करनी है। इस वीडियो में मैं आज आप लोगों के साथ एक चाँद सी बहन, जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने 18 साल बाद एक चाँद सा मोजज़ा कर दिया और उसकी ज़िंदगी जो है वो चाँद की तरह रोशन हो गई, शेयर करूँगी। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि इस वीडियो को जो है वो पूरा देखना है, पूरा सुनना है, क्योंकि इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और आप लोग को पता चलेगा कि किस तरह एक काम जो है नामुमकिन से मुमकिन हो गया। क्योंकि सब जानते हैं कि जो अल्लाह ताला जानते हैं वो हम नहीं जानते। ये तो आप लोग को ये स्टोरी सुन के पता चलेगा कि किस तरह उन बहन ने जो है वो 18 साल तक सब्र किया और अल्लाह ताला ने किस तरह से उनकी ज़िंदगी जो है एक मोजज़े के ज़रिए रोशन कर दी। देखें, अगर आप लोग बेरोज़गार हैं, आप लोगों की शादी नहीं हो रही, शादी के बाद आप लोगों की औलाद नहीं है, आप लोगों के पास नौकरी नहीं है, तो इसमें आप लोगों का तो कोई कसूर नहीं है ना। ये अल्लाह ताला जानते हैं कि कभी अल्लाह ताला आप लोगों को इस नेमत से नवाजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग के साथ एक बहन का वाक़या शेयर करने जा रही हूँ जिनकी शादी हुई। तो ज़ाहिर सी बात है, शादी के बाद तो हर एक को औलाद की ख्वाहिश होती है। तो शादी का 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, साल गुजर गया, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे। अल्लाह ताला की तरफ से वो कहते हैं ना कि देर है, और मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से ना देर होती है ना अंधेर होती है। जब अल्लाह ताला चाहते हैं तो अल्लाह ताला नवाज देते हैं। तो उन बहन के साथ भी कुछ इसी तरह हुआ। इस तरह साल गुजरते गए और 18 साल का जो अरसा है ना वो बीत गया उन्हें औलाद का इंतज़ार करते करते। और इन 18 साल के दरमियान में, गुजरे हुए 18 साल के दरमियान, उन्हें क्या कुछ नहीं बर्दाश्त करना पड़ा। उन्हें ससुराल की तरफ से धमकियाँ मिलती रहीं कि हम लोग अपने बेटे की दूसरी शादी करने लगे हैं, और उसकी उस घर में कोई अहमियत नहीं थी। आप तो जानते हैं ना
کہ ظاہر سی بات ہے ایک عورت کا گھر تبھی بنتا ہے جب اس کی اولاد ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی کا رشتہ تب مضبوط ہوتا ہے جب اولاد ہوتی ہے، لیکن ہوتا تو ویسے بھی مضبوط ہے، لیکن یہ دنیا کی باتیں ہیں اور وہی بات آ جاتی کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ اس طرح دیکھیں اولاد کا انتظار کرتے کرتے انہیں جو ہے وہ 18 سال کا عرصہ بیت گیا، لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، اور یہ 18 سال کے درمیان انہوں نے کیا کچھ برداشت کیا۔ یہ ایک میرڈ جو عورت ہے اور میرڈ ہونے کے ساتھ ساتھ جو بے اولاد ہے وہ اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ برداشت کیا، لیکن پھر 18 سال کے بعد اچانک اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی، اور تمام لوگ جو ہے وہ شاکڈ رہ گئے کہ شادی کے 18 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی ہے، اور لوگ جو ہے وہ بے صبری سے اس وقت کا انتظار کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں بیٹی یا بیٹے کی نعمت سے نوازیں۔ تو پھر جو ہے وہ 9 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انتظار کی گھڑیاں جو ہیں وہ ختم کی، اور ان کے پاس جو ہے وہ ایک بیٹی پیدا ہوئی جو کہ پیدا ہوتے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے 18 سال انتظار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جب انہیں اولاد کی نعمت دی اور وہ نعمت دے کے چھین لی، تو اس عورت کے زبان پہ ناشکری کا ایک لفظ تک نہیں تھا، حالانکہ جو ارد گرد کے لوگ تھے وہ باتیں کر رہے تھے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے دیکھو 18 سال کے بعد اللہ نے اولاد دے کے لے لی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ناشکری کا ادا نہیں کیا۔ اور ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے میں آپ کو شارٹ کر کے ہی بتا رہی ہوں، یہ میری کانوں سنی بات ہے اور آنکھوں دیکھا واقعہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ میں نے کہیں ادھر ادھر سے نہیں سنا، یہ میرا خود دیکھا ہوا واقعہ جو میں آپ لوگ کے ساتھ بیان کر رہی ہوں کہ پھر اس عورت کو جو ہے اس چاند سی بہن کو کسی نے استغفار کا ورد بتایا، اور انہوں نے دن رات جو ہے استغفار شروع کر دی۔ بیٹی کی ڈیتھ کے بعد کی میں بات کر رہی ہوں، اس کے بعد انہوں نے استغفار کا ورد شروع کر دیا، اور وہ جب انہیں ٹائم ملتا ہے، جب ان کا دل چاہتا تو وہ استغفار کا ورد جو ہے وہ شروع کر دیتی۔ تو ٹھیک بیٹی کے وفات کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سے انہیں جو ہے وہ گڈ نیوز دی، تو ان کے بعد سے استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دوبارہ سے خوشخبری عطا فرمائی، اور ٹھیک 9 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا۔ دیکھ لیں آپ لوگ کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہتر چیز لے کے استغفار کی برکت سے انہیں ایک بہترین چیز عطا فرمائی۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک چاند سا معجزہ کر کے ایک چاند سا بیٹا عطا کر کے ان کی زندگی چاند کی طرح روشن کر دی۔ تو پھر آپ لوگ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ بے روزگار ہیں، آپ لوگ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ کے پاس اولاد نہیں ہے؟ تو آپ لوگوں نے کرنا کیا کہ آپ لوگ استغفار کے ذریعے جو ہے وہ روزگار بھی حاصل کر سکتے ہیں، اولاد بھی حاصل کر سکتے ہیں، نوکری بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دل سے اپنے دل میں اس چیز کی تڑپ رکھنی ہے اور اس چیز کا ورد شروع کر دینا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ استغفار کے ذریعے تو تمام راستے اس طرح سے آسان ہو جاتے ہیں، اور رزق ایسی جگہ سے ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ انسان کے ذہن و گمان میں بھی وہ بات نہیں ہوتی۔ تو جو میری چاند سے بہنیں بے اولاد ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے، اور جو میرے چاند سے بہنیں جن کی شادی نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب جو ہے وہ مجھ سمیت چاند کی طرح روشن کر دے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے کسی کی زندگی بدل دے۔ آج کی میری ویڈیو جو ہے وہ یہیں تک تھی۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک نیا واقعہ، ایک نیا معجزہ، چاند سا معجزہ شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔